ही एक मिलाग्र. तुम्ही ह्या जाग्यार येयल्यात, हो जागो जावन आसा एक मिलाग्र कशी. प्रेज द लॉर्ड. हो जागो देवानूच घडून हाडला, ताका लागून तुम्ही पळयतात उंच पळय नदर पावना. प्रेज द लॉर्ड. आनी हो जागो आमच्या करण्या उद्देशी आमकां हो फावना, पूण हे देवाचे मोहिमेन, देवाचे काकुटीन, देवाच्या कृपेन हो जागो देवान तयार केला. आनी तुमचे आनी आमचे पासत देवाचें राज परगडपाचे पासत हो उजार केला. हालेलुया. तर ह्या घराब्या पासत, ज्या घराब्याचो हो जागो, त्या घराब्या पासत देवाचे व्हडले आशिर्वाद, शांती, मोग, बरी भलायकी मागुया सदांच. कोणाकूय देवाक एक कुडको दी म्हणल्यार कितले त्रास जातात, वय ना. देवाच्या कामाक वो कोणाक गरिबांक देखून हे फामिलीन हो जागो जो उजार करूंक दिला तांकां लेगून कितले त्रास जातात आसतले, वय ना. चिंतून चिंतून केन्ना केन्ना कडेन न्हीद पडना आसतली. अरे जागो दिला, जागो दिला. देवाचो वावर जसो चलता तितले तेंचेर आशिर्वाद, बरे भलायकेचे, शांतीचे, मोगाचे, देवाचें उतरान परगट करपाचें तेंचें जिवीत जावपाक. प्रेज द लॉर्ड. सदांच मागात तांचे पासून. कित्याक सोंपें न्हू येद्दो व्हडलो जागो देवाच्या राजाक दिवपाक. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. Today is a Teacher's Day, and we wish every one of you seated here a happy Teacher's Day, because you are the teacher of the Word of God. So I believe all the teachers have been called over here because you are the teacher of the Word of God, and you will be teaching so many people whose lives are going to be changed through the Word of God. आयज जावन आसा टिचर्स डे, गुरुजीचो दीस. आनी आमी जी सगळीं हिंगा एकठांय जाल्यार तुमी घोडी म्हणटले आमी तुमचे टिचर म्हूण, वो तो टिचर म्हूण. हांव ट्रान्सलेटींग टिचर. प्रेज लॉर्ड. तर चडशे तो टिचर म्हणटली ना म्हणटा, जी कोण हिंगा येयल्यांत ती तुमी आमी सगळीं जावन आसात म्हणटा टिचर. कसली घडी आमी इस्कॉलान टिचर आसोंक नासली, पूण देव आतां आमकां उजार कोत्ता शिकोवक, शिक्षक जावपाक देवाच्या उतराचे. ताका लागून म्हणटा दर एकली आमी बसून आसात, आयकतात, शिकोवंक येयल्यात आनी शिकोवंक वयतली आमी देवाचें उतर. So let us quickly get into Gospel of John chapter. तेच भाशेन ब्रदर आयज मदर तेरेजाचो दीस, आनी मदर तेरेजाचो दीस आयज फेस्त मदर तेरेजाचें. आनी हे आमचे इग्रोज मातेन भेटयलां मदर तेरेजाक आयचो दीस टिचर्स डे ह्या दिसा. खेरीत भाशेन ब्रदर ती तरणाट्यांची हें कितें म्हणटा पेट्रन ऑफ यूथ. कॅन यू इमॅजिन? Praise God. So today is Mother Teresa's day and Feast. a feast, and she is a patron of the youth. आनी येता त्या म्हयन्याक आमकां तरणाट्यांचें रितीर आहा. And next week, next month is the youth retreat. 23, 24, 25, 26 औतुंबाची. 23rd, 24th, 25th and 26th for the youth. आनी आमी चिंतता हो जागो तरणाट्यांनी भरलेलो आहा म्हणटकूच आयजूच तांकां सगल्यांक आमी मदर तेरेजाच्या हातीन दिवया सगल्या तरणाट्यांक. कित्याक ती तरणाटी आसतना कसले त्रास तिका पडले, तेच भाशेन आमच्याय तरणाट्यांक ती सजमता, आमच्या भुरग्यांक ती सजमता, आनी तीच तांकां सगल्यांक ह्या जाग्यार हाडटली म्हूण आमी देवा कारकां दिवया. Praise the Lord. Hallelujah. So we surrender the youth around the world that they will also experience the love of God the way she went through in her youth and experienced Jesus in a very powerful way, and she became such an impact in this world. Praise God. Praise the Lord. So let's quickly open to the Gospel of Matthew chapter 4. माथेवाचो हावेसूर 4. Matthew chapter 4, and let's begin with verse number 17. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Matthew chapter 4, verse 17. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. And Jesus, okay. तेन्ना तावन जेजू अशें म्हणून उपदेश दिवंक लागलो, जिवीत बदलात, कित्याक स्वर्गीचें राज येवचें जालें. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon, called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, and they were fishers.
गालिलियाच्या दर्याचे देगेर चलतना जेजून दोगा भावांक पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यांत पाग्यार मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. And Jesus said to them, can we all read it please? Can you put it on the screen please? Verse 19. Everybody, come on, let's Sogli read Mudaya, very everybody. good. And Jesus And said to Jesus them, said unto them, follow me and I will make you fishers of men. मुझे Can you, बरोबर can, कोंकणीन can, you, म्हणा. can you read it one more time? Yeah. And Jesus said to And them, Jesus said unto them, follow me and I will make you fishers of men. जेजून तांकां म्हटलें मुडात जेजून म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले खारवी कोत्तलो. म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले खारवी करतलो. please read that, follow me, म्हजे फाटल्यान येयात मुडात follow me म्हजे फाटल्यान येयात. and I will make you. Follow me and I will And I make will you. make you fishers of men. The good news this morning is that Jesus is saying he is the one who will make us, not we. बरी खबर म्हटल्यार जेजू आमकां कोत्तलो अशें म्हूण सांगता. आमी आमकां करचे नात, जेजू आमकां कोत्तलो. So please repeat that. Follow me and I will make you. 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 And for Jesus to make you somebody who you are not, the only condition is follow me. सो मुळात म्हज्या बरोबर जेजू एकूच म्हणटा हांव मनशांक दवरता तसले खारवी तुमकां कोत्तलो. हांव तुमकां कोत्तलो म्हणटा. हांव तुमकां मनशाक दवरतात ते खारवी कोत्तलो. तूं तुका खारवी कोत्चो ना, तूं तुका जाय तें कोत्चो ना. हांव तुका म्हाका जाय तें कोत्तलो आनी म्हाका जाय तें तुजेशी जावपाक म्हणटा एकूच कंडीशन हांव घालता म्हज्या फाटल्यान येयात. Now these people were fishermen. हे म्हणटा खारवी आसले. They were supposed to catch fishes. ते फकत नुस्तें मारपाचे मनीस आसले. But Jesus is saying here to them, पूण जेजू तांकां म्हणटा I will make you हांव तुका कोत्तां. what you are not. जें तूं न्हूय तें हांव तुका That you कोत्तां. don't even know. तूं नकळो देगीत. That you don't even have the capacity. तुका पदवी देखून ना. That you don't even have the ability तुका तुजेशी भितरल्यान कापस्ताद ना. to make you what? Fishers of men. तुका मनशांक दवरता तो खारवी करपाक. Now many of us will be, who are seated here will be saying, brother, you are saying that if I follow Jesus, he will make me, he will make me. But the way I'm living this life, the problems that are there, the troubles that are there, the tragedies that have happened in my life, I don't see any future. It is hopeless, it is useless. आमी घडये म्हणत जेजू आमकां म्हणटा म्हजो फाटल्या कोर आनी हांव तुमकां खारवी कोत्तलो आनी आमी आयकोन म्हणटा घडये म्हणोंक जाता अरे म्हज्या जिवितान जें चलता गडबड जाला जे त्रास जाता जे आटाबिटे येयल्यात आनी तूं आनी कितें म्हणटा फाटलाव कोर म्हणून म्हजेशी कितें जातलें. What can God do in my life? And My life is already over. It's hopeless. It's useless. It's a mess. I'm hurting. I'm suffering. Nobody cares for me. It's all gone beyond anybody's capacity. सगळें निसंटोन जाला, सगळोच गडबड जाला, सगळेंच कन्फ्युजांव जाला आनी तूं आनी कितें तुज्यान म्हाका कितें करूंक जाता आतां म्हजें सगळेंच निसंटोन जालां न्ही दिसती पडटा. Is in fact, it has gone so hopeless that I've already given up, but somebody told me to come here and I've come here as a last resort. I think the only thing that is remaining in my life, that one thing I can do is I might try to go and commit suicide. आतां कोणें तरी म्हाका सांगलां ह्या जाग्या बद्दल, कोणें तरी म्हाका आपयलां म्हूण हांव हिंगा येयलां. तरी आसतना म्हणटा आपूण येता पूण म्हाका दिसता हांवें जीव दिल्यार अदीक बरें, कित्याक म्हाका आनी कांयच फुडार बरो दिसना. My friend, if you are going through those kinds of thoughts, I'm here to tell you, there were thoughts like that even in my life. When my life was in a mess, and I also thought there is no future, it is hopeless. But praise be to God, the good news today is that Jesus is saying, no matter how bad your life has been,
You follow me and not you. Jesus takes the responsibility and says, I will make you. I will make you. Jesus is the answer for every situation of your life. The only condition is, follow me. Are you with me? तर म्हणटा जरी तर हिंगा कोणूय आसा जो सारको लाचार जाला, जेका फुडार दिसती पडना, जो निसंटोनाक सांपडला, जीव दिवंक चिंतता, कांयच बरें दिसती पडना म्हूण, जाल्यार जेजू म्हणटा आमकां सगल्यांक येवकार दिता, आमंत्रण दिता, म्हजो पाटलाव कर. हांव तुका जें तूं कितें चिंतिना तसलो मनीस कोत्तलो, मनशांक दवरपाचो तुका हांव कारवी कोत्तलो. हांव कितें सांगता तें पळय, म्हजो पाटलाव कर. At least Alred had gone to the seminary, so he had a vision to be a priest and teach the word of God and be a blessing to the community. But in my life, I never had any of those thoughts. My life was a sinful life, a miserable life, and never in my wildest dream can I ever think that a day will come that I will be preaching the word of God. But when I read this scripture, Jesus saying, follow me and I will make you. It is so true in my life, and I'm here to give you, tell you this morning that whatever problem you are going through, there is only one person who can solve your problem, and his name is Jesus. And the only way he can do it is only if you follow him. ब्रदर म्हणटा म्हाका पण पाद्रीपणाचें शिकप घेतात म्हणजे हांव जेन्ना पाद्री जावपाक गेल्लो सेमिनारींत पूण हांव गेल्लो, म्हजे तकलेंत पूण एक पाद्री जातलो, एक दीस शर्माव सांगतलो, एक दीस कितें तरी म्हणटा तकलेंत आसलें, पूण आपले मतींत म्हणटा असलें कांयच नासलें. पाद्रीपणाचें न्हय म्हूण, देवस्पण न्हय म्हूण बायबल म्हजे तकलेंत नासलें. Never. पूण जेन्ना आपणाचें सगळें तुटोन मोडोन पिसो जालो आपण, आनी तेन्ना म्हाका म्हणटा जेजूशी हाडलो, आनी जेन्ना आपणें आयकलें जेजूचो म्हजो पाटलाव कर म्हूण, Follow me and I will make you. आनी हांव तुका कोत्तलो. कित्याक इतलो तेंप म्हणटा हांवें म्हाका करूंक सोदलो, बरो व्हडलो बिझनसमॅन, बरो व्हडलो धंदेकार, पूण म्हजें सगळें म्हणटा निसंटोन जालें. पूण जेन्ना हांवें आयकलें जेजू म्हणटा म्हजो पाटलाव कर आनी हांव तुका कोत्तलो, हांव तुका कोत्तलो, हांव तुका कोत्तलो. And he will make you what you have not even imagined. जें आमी केन्नाच येवजूंक ना तें म्हणटा देव आमकां कोत्तलो, जेजू कोत्तलो. God has sent every one of us on this planet Earth for a reason. We सगळ्यांक are not a mistake. Might be your parents must have said, you know, you were born just a Tukon. mistake and you were not a planned and all this. But I've got news to tell you. God is the creator and he is the one who knit your bones, put them together in your mother's womb and formed you and brought you into this world because he has a great plan and a great purpose in your life. The devil is a liar who has been telling you all these lies and you have been receiving the lies of the devil. I'm here to tell you in the name of Jesus, God has a great future for you and he's going to do that through Jesus Christ. हालेलुया. आमी गोडे चिंता आसतलीं थोडीं केन्ना माय बीन उलयताली आयकलां, ओ पायन मुडलां केन्ना रागान, ओ मायन केन्ना रागान मुडलां, तूं जालोलो तेन्नाच मेलोलो जाल्यार बरो जाल्लो, तूं चुकोन जाला आमकां, ओ अशें, ओ तुका पस्को घेयलोलो, अशें केन्ना केन्ना आमी आयकलां. आनी तें आमी थोडीं आजून जाणटीं जाल्यार तरी आसतना आमचे तकलेंत तेंच चलता. हांव चुकोन जालां, हांव जावंक नाका आसलो, हांव युजलस, हांव कित्याक शिरी पडना, म्हजो कसलोच फायदो ना, अशें आमी चिंतात जाल्यार म्हणटा देवान आमकां विचून काडल्या त्या संवसारांत येवपाक. आमी कोणूच हिंगा चुकीन पावोंक ना त्या संवसारांत, आनी दर एकल्याचें काम फकत देव सांगता तें करपाक. हांव तुका कोत्तलो, खारवी मनशांक दोत्ता तसलो. सो देवान आमकां सगल्यांक धाडल्यात, कोणूच हिंगा चुकोन पावोंक नात. जरी तर तुमी आयकलां चुकोन जाला तूं, तें सारकें न्हू. देवान म्हणटा आमचीं हाडां भितर मायेच्या कुसम्यांत बरी नेटोयन घातल्यात, आमकां बरी मनीस तयार जावपाक. सो चुकीन म्हणटा कोणूच जावंक ना. Just put that capital letters, I will make you. आनी देव जाणा आमचो बरो फुडार. जरी आसतना आमी आमचो फुडार पाड केला, कोणें तरी दुसऱ्यानूय आमचो फुडार पाड केला, पूण देवान आमकां दर एकल्याक बऱ्या फुडाराकूच रोचल्यांत. हालेलुया. Hallelujah. And God has a plan for us, not only on this planet Earth, but for all eternity. आनी न्हूच फकत ह्या संवसारांतूच देवाची मांडणी आमचे पासत आसा न्हय, सासनाच्या सासनाक
सासनीक जिविता पासत देवाची मांडणी The आमच्या Bible says that life that we live on this planet Earth is just a wink of an eye compared to the life that we are going to live for all eternity. पवित्र पुस्तकार अशें मेवता की जे जिवीत आमी ह्या संवसारांत जियेतात ते म्हणटा एक चिमटी भर जिवीत जे भाशेन आमी दोळो बंद करतात आनी उदक करतात इतले धाकटे म्हणटा तें जिवीत जे जिवीत जियोवपाचें आसात मेल्या उपरांत ते म्हणटा लांब जिवीत. And each one of us, to experience that life, has been given a time of preparation, and we are nothing on this planet Earth preparing for the great life that is waiting for each one of us. आनी आमी ह्या संवसारांत म्हणटात फकत तयारी करतात त्या जिवितांत वचपाक त्या जिवितांत जियोवपाक आमी म्हणटा ह्या संवसारांत थोडोच तेंप आहात फकत तयारी करतात जे भाशेन एग्जामीक तयारी करतात भुरगीं प्रिलिम्स ओ SSC एग्जामीक ते भाशेन आमची तयारी करतात आमी प्रमोशन घेवपाक कॉलेजीक वचपाक म्हणजे आमच्या स्वर्ग राज्यांत जियेवपाक. Hallelujah. But when this preparation is going on, heaven, Jesus said, is here on this earth. It's in our heart. God doesn't want us to live a wasted life, a useless life, a messy life. He wants to experience heaven on this planet earth. So he doesn't want us to waste our life away. सो देवाक नाका आमी हिंगा आमचें जिवीत वगडायलोलें हें करून तें करून नाका जालोलें करून वगडायलोलें देवाक नाका. देवाक जाय तें संवसारांतलें जिवीत स्वर्ग कशें आमी केलेलें. And none of us want our life to be a failure. आनी कोणाकूच नाका कोणाक जाय आमचें जिवीत पाड पडलोलें हिंगा कोणाकूच नाका सगल्यांक जाय आमकां बरें जालोलें जिवीत. And Jesus came to give us that life, life in abundance. आनी जेजू आयलो हें जिवीत घेवन सुबां जिवीत घेवन उपट जिवीत घेवन जेजू आयलो. Yesterday in the afternoon, I got a call from Nagarkoil, Kanyakumari. आपणाक नगरकोइल म्हणटा कन्याकुमारी थिंगासान आपणाक एक फोन आयलो. A priest by the name Father Gabriel expired. एक पाद्री फादर गेब्रियल म्हणटा तो संवसार सोडून गेलो. He was extremely healthy. एकदम बरे भलायकेन आसलो. He was in his mid-80s. सुमार 80 वर्सांचे पिरायेंत आसलो. He was above 80, brother. 80 वर्सां क्रॉस जालोली म्हणटा. And he was a very holy priest. आनी तो भाग्यवंत पाद्री आसलो. And he was healthy, and I began to question myself, how did he die all of a sudden? आनी हांव म्हणटा जेन्ना म्हाका कळलें तो स्वर्गार गेलो म्हूण कशे भाशेन तो बरे भलायकेन आसलेलो आसतना कसो मेलो आपूण चिंतूंक And I पडलो. met a brother who attended the funeral. He came from Kanyakumari, and he said that he had his lunch, went to his room to rest, and all of a sudden he told somebody, I'm getting a small pain in my chest. And they said, okay, let's go to the doctor. And by the time they sat in the car, he was gone, and he had a very peaceful death. दनपारचें जेवण जेवून म्हणटा तो रुमांत विसव घेवपाक गेल्लो आनी विसव घेता आसतना म्हणटा उलो मारून सांगूंक लागलो म्हाका मातशाक कितें दुखता हड्ड्यांत आनी दुखता म्हणून ते म्हणटा ताका दोतोरागेर घेवन या म्हूण तयारी चलताली आनी तेन्नाच तो So this person shared with me an incident that had happened. It seems a person wanted to get married to a girl. असलो एक जाणें जो मोन्नाक ताच्या गेलोलो त्या भावान ब्रदराक सांगलें की असली एक घडणी जाल्ली वॉट वॉज कितें A young youth wanted to get married to a young girl, एका तरणाट्याक एका चेडवाशी काजार जावंक जाय आसलें and he was the priest over there. आनी हो फादर जो काल मेला तो थिंगा पाद्रीगार The आसलो. girl was 17 years old, 17 वर्सांचें तें चेडूं आसलें and this young man said to the priest, I want to get married to this girl. आनी ह्या तरणाट्यान म्हटलें फादराक म्हाका ह्या चेडवाशी काजार जावंक And जाय. he said, unless she becomes 18, I cannot get her married. Unless the girl becomes 18, I cannot get this marriage done. सो फादरान ताका सांगलें तें 17 वर्सांचें चेडूं तें 18 वर्सां जाल्या शिवाय ताका म्हज्यान काजार करूंक जायना. And he refused to bless their nuptials. आनी तेणें नाकारलें तें काजाराचेर आशिर्वाद घालपाक. The boy was extremely angry. तो तरणाटो म्हणटा रागान बोल्लो. He met the priest on the middle of a junction road after some days. थोड्या दिसांनी म्हणटा तो नाक्यार रस्त्यार म्हणटा फादराक मेवलो तो तरणाटो. He beat him up on the road. फादराक म्हणटा मारलो. He stripped his cassette. तेजो
lobe. लोभ मुठ्ठा काढलो आणि पिंजलो. He did not speak a word to him. आणि त्या फादरान मुठ्ठा कांयच एक उतर उलोवंक ना. He walked all that distance from the junction to meet the bishop in that same condition. त्याच एस्तादाचेर मुठ्ठा तो बिस्माक मेवपाक गेलो. And he was only in tears and saying, what did I do wrong? आणि तो म्हणटा रडोन बिस्माक विचारतालो हांवें कितें चूक केली. And he began to bless that person. आणि तो म्हणटा त्या तरणाट्याचेर आशिर्वाद मागतालो. The Bible again and again says, never touch God's anointed people. The man had a miserable, miserable death. It's not that the priest cursed him, but What happened to he died a miserable death, that youth? that youth. He died young, his marriage did not stay, everything was a mess. That's why the word of God again and again says, do not touch God's anointed people that God has chosen as his shepherds. आणि म्हणटा मागीर कळोन येयलें की हो तरणाटो जाणें फादराक हात लायलो, जाणें फादराक मारलो, जाणें फादराचो लोभ पिंजलो, ह्या तरणाट्याचो म्हणटा निसणटणाचें मरण जालें. जरी आसतना फादरान ताजेर केन्ना शिराप सोडूंक ना, फादरान ताका फकत आशिर्वाद मागतालो. पूण म्हणटा हे तरणाट्याक न्हय काजारूय जावंक पावोंक ना, पूण ताजें म्हणटा एक दुर्घटणेक सांपडोन मरण फावो जालें ताका. Now that doesn't mean तशें- that God punished that youth. अशें न्हय की देवान ताका खास्त दिली. पवित्र पुस्तकार म्हणटा पोत्तून पोत्तून मेवता देवाच्या मनशांक हात लावूं नये. देवाच्या मनशांक देवाचे मनीस देवाचेच, तांकां कोणाच्यानूच हात लावंक जायना. It's not that God punished that youth, अशें न्हय की देवान ताका कास्त लायली. but the Bible says, what you have sown, you shall surely reap, unless you repent. पूण पवित्र पुस्तकांत असलो कायदो आसा, जे भाशेन वयर उडयता तें सगळें सकला पडटा. तेच भाशेन बरयलोलें आसा पवित्र पुस्तकांत, जें कितें तूं रोयता तुज्या जिवितांत तेंच तूं हुंपतलो. जें तूं कोत्ता तें तूं भोगतलो. Unless you repent and ask for forgiveness. मागो ना जाल्यार भोगसणें जाल्यार तसोच मरतलो चुकीनूच. Hallelujah. My ministry in Nagarkoil is because God used this priest. He was our spiritual director in Nagarkoil in Kanyakumari, and because God used him, we were able to go to so many parishes, so many places in Nagarkoil from 2007 onwards till I'm still going to Nagarkoil. हे भाग्यवंत पाद्रीन म्हणटा आपल्याक थिंगा नागरकोइल कन्याकुमारीची दारां उक्तीं केलीं आनी जायते लोकांक म्हणटा देवाचें उतर मेवलें, नवें जिवीत मेवलें. Hallelujah. आनी ताकाच लागून म्हणटा आपूण म्हणटा थिंगा वसत आहा आनी तो आपलो म्हणटा एक ओत्मीक गुरू आसलो. तोच आपलें कामाक म्हाका आदार दितालो, हिंगा वचपाक थिंगा वचपाक म्हणटा. What we would see in him was only one thing: love, 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 and love, with no limit, only love. So praise the Lord. जें कितें म्हणटा आपूण त्या पाद्रीच्या जिवितांत पडयतालो तो म्हणटा फकत मोगूच म्हणटा आपूण तेज्या जिवितांत पडयतालो. Thank you, Jesus. Can we just close our eyes for a moment? If we have spoken, cursed, or said against the priest or God's anointed people, now's the time to repent and break that curse from our life. The Spirit of God is reminding you of some incidents that have happened in your life. जरी तर आमी पाद्रींचेर ओ बिस्मांचेर ओ कोणूय देवाच्या मनशांचेर कितें हाड उडयल्यांत
जाल्यार हो वेळ जावन आसा म्हणटा गुन्यांक ओळखून घेवपाचो, भोगसणे मागपाचो. पवित्र आत्मो म्हणटा आमकां उगडास कोत्ता. तरेतरेच्यो उतरां जीं आमी उलयल्यांत आमच्या पादविकारांच्या आड वो देवाच्या मनशांच्या आड, As you repent, Heavenly Father is more than willing to forgive you and cancel that curse that not God has activated, but our own curse has activated in our life. जसो आमी आमच्या चुकीची दूख धोत्ता, जशें आमी गुन्यांव भोगसणे मागता देवाशी, आमची चूक मानून घेता, चूक ओळखून घेता. जो शिराप आमीच मागोन घेतला न्हय, देवान घातला अशें न्हय, पूण आमीच आमच्या कोरण्यांनी आमच्या उतरांनी शिराप मागोन घेतला आमच्या जिविताचेर. तो कॅन्सील जाता, तो आडो ताका आडमेळो पडटा. Heavenly Father, we ask you to forgive us of all the negative words, the cursing words that we have spoken against your people, your servants, the ones whom you have chosen, and we ask you to please have mercy on us and cancel the curse that is actively activated by us. And Lord, we repent and we believe that right now you have not only forgiven us, you have set us free. स्वर्गीच्या बाप्पा, आमी तुका आर्गां दिता. तुवें आमची चूक, आमचें पातोक खरीत भाशेन तुज्या मणयारांचेर, तुजें उतर परगटणारांचेर जें आमी आड उलयल्लें तें तुवें आमचें भोगशिल्लें म्हूण, आनी तुवें आमकां त्या निसणटणांतली सालबार केली म्हूण आनी तुज्या आशिर्वादान भरल्यांत म्हूण. Jesus, you are speaking to all hurting, suffering, confused people in life. You are saying, follow me and I will make you. Follow me and I will make you. Lord, only you have the power to make us what you want us to be. दुनिया तूं आमकां उलो मारता, जीं कोण निराशी जाल्यांत, फुडाराची आशा दिसती पडना, दुर्दशा जाल्या, निसणटणाक सांपडल्यांत, तांकां तूं उलो मारता म्हजो पाटलाव कर म्हूण. तूं आमकां उलो मारता तुजो पाटलाव करूंक, आनी तूं आमकां कोत्तलो म्हूण सांगता. You have the power. तुकाच पदवी आसा आमकां नवी करूंक, तुका जाय ते भाशेन करूंक तुकाच पदवी आसा दुनिया. And we believe, O Lord, that you are doing it in our life. आनी आमी स्वत मानता दुनिया, तूं आमकां कोत्ता म्हूण, तूं आमकां नवी कोत्ता म्हूण, तूं आमकां तुजीं पाटलावदारां कोत्ता म्हूण, मनशाक धरपाचीं कारवीं कोत्ता म्हूण आमी स्वत मानता दुनिया. We thank you and we praise you. आमी तुका वाखाणटाव आनी परगणटाव दुनिया. In Jesus' name. जेजू क्रिस्ताचे नांवी. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. Do you believe you are set free? Yes, praise God. म्हाका उगडास येता, हांव पाद्रीचे सेमिनार सोडून जायतो आड उलयतालो. I remember when I left the seminary, I was speaking against the priest for many years. एका पाद्रीक लागून आमी आख्खे इक्रोज मातेचेर हांव आड उलयतालो. Because of one priest bad experience, I began to speak against the whole church. एक वर्स 2 वर्स न्हू पूण 10 वर्सां हांव पाद्रीचेर आनी देवाचेर आड उलयलो. Not 1 or 2 years, but 10 years, I was speaking against the priest and the church. 8 तारखेर सायबिणीचें फेस्त. 8 September is the feast of Mother Mary. एक दीस हांव बुमोय गेलो गोंयासान बुमोय वेतांच सेमिनार सोडून वेतांच हांव माउंट मॅरी इगोजेंत गेलो बेंड्रा. When I थंय left, आतां 8 तारखेर फेस्त आहा. when I left the seminary and I went to Bombay, I went to Mount Mary Church, which is at Bandra.
आनी फाटल्या बांकार बसून इगोचेन थोडोच लोक आसलो, इगोज उदकी आसली, फाटल्यान बांकार बसून हांव देवाचेर शीण कोत्तालो. I didn't follow the last line. Sheen is what? I was complaining. Okay. Sitting on the last bench, I was talking to God and complaining all the things that I had experienced in my life. ना 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 हांव देवाक शिणटालो म्हणटा हांव म्हणटालो ती सोबीत इग्रोज बरी नेटोयलोली सारकी गिरेस्त दिसता ती इग्रोज. I was saying, Lord, your church is so rich. It looks so beautiful. आनी हिंगा आमी लोक गरीब आसात आनी आमी लोक त्रास काडटात. Here we are in trouble. We are working so hard and we are suffering. तूं गिरेस्त रावला आनी तुवें आमकां गरीब दवरल्यांत. You have become rich and you have kept us poor. अशें म्हणून हांव गुणगुणायन त्या इगोजेंतलो भायर सरलो. Grumbling on this topic, I left the church. जितले फावटी हांव इगोजेक वेतालो हांव तेंच म्हणटालो. For 10 years, whenever I used to go to church, I used to only speak these words to God. कामाक लागलो, कुवेट गेलो, I went to Kuwait, got a job. पगार मेवतालो पूण तो पगार उरो नासलो. I got the salary, but that salary was not enough for me. काम मेवतालें तें कामूय म्हजे शिंग दवरूंक जायना आसलें. Even the work that I got, that work also I could not keep. I would lose the job. एक म्हयनो ते 6 म्हयने काम करपाचें एके कडेन. Maximum that I would work somewhere was 6 months. Others within a month or two, I would drop the job. मनाक बिलकुल शांती नासली कित्याक मनांत सगळेंच दुसऱ्यांचेच पाट दिसती पडटाले, दुसरोच गुन्यांवकारी दिसतालो. There was no peace in my mind because the whole day, all that I would see was defects in other people's life. दुसऱ्यांच्यो चुकी पयल्यो म्हज्या पांयच्यो चुकी. Always look out for defects in others, and the first thing I would do was defect in my father. पांय बेबदो जाल्लो, पांय सोरो पिवन आमचो घर लाचार काबार केल्लें. Father was a drunkard, and that's why he had destroyed the family. सो पांयची चूक पयली काडप, So first of all, speak against daddy. पांयन कितें करून दवरलां आमचे पासत तें चिंतप. What has dad done for पांयन us? कितें केलोलें जाल्यार आमकां त्रास काडूंक पडचे नात If म्हणप. daddy had done good things, we wouldn't have been in trouble. आनी मागीर पाद्रीच्यो चुकी काडप, And then with the priest, आनी मागीर देवाच्यो चुकी काडप. and then with the, I would grumble against God. 10 वर्सांनी हांव काजार जालो, After 10 years, I got married, पूण कांयच एक शांती तकलेंत नासली. but there was no peace at all. शांती ना आनी बँकांत पयशेय नासले. There is no peace in the mind, and there is no money in the account also. तर 10 वर्सां हांवें कितें जोडलें? So in 10 years in Kuwait, what did I earn? 4.5 वर्सां कुवेट. 4.5 years in Kuwait. पूण कित्याक लागून कांयच करूंक पावूंक ना, कांयच बरें कित्याक जावंक ना, कित्याक हांव एक सायडीन देवाक शिणटालो. आख्खो 10 वर्सां म्हजी फकत कंप्लेनिंग आनी ग्राम्बलिंग. So 4.5 years, even though I was in Kuwait, there was no saving. Why? Because the whole day I had only one thing: complaining and complaining. जो देवाचेर शिणटा तेज्यान आवय बापायचेर आनी पाद्रीचेर शिणोंक सारकें सोंपें. The one who is grumbling against God, it is very easy for him to grumble against his parents and the priest. आनी तेका लागून म्हज्या जिवितांत कांयच एक म्हाका, म्हज्या आवय बापायक वा म्हजे बायलेक आनी भुरग्याक कांयच फायदो जायनासलो. ओदीक हांव दिसान दीस फोंडांत वयता, काळोखी भुंयारांत वयता असो दिसतालो. I continued this journey for 10 years, and my journey for 10 years, I saw that I was getting deeper and deeper in this valley. There was no blessing upon my parents, no blessing upon my wife, my children. It was a slow journey to death. ज्या दिसा हांव ब्रदर जॉन्सनाक मेवलो आनी तेजेशी हांव उलोवंक लागलो म्हजें जिवीत, तेणें म्हाका पयलें सांगलें, पाद्री केन्नाच कांयच एक मुडो नाका. So when he met me and he began to tell his story, so that's the time I told him, Baba, don't speak anything against God's anointed people. They are God's chosen people, so please don't speak anything against the तेणें priest. म्हाका पवित्र पुस्तकांत दाखयलें, देव म्हणटा ते पाद्री मोजे, याज्ञीक मोजे, तांचेर केन्नाच आड उलोय नाका, तांकां हात लाय नाका. I began- सगल्याक आनी कितें हात लायता जाल्यार लाय, तांकां हात लाय नाका, ते म्हजे.
I began to show him in the scriptures that God is showing and saying, these are my chosen priests. Don't you touch them. And I told him, if you want to touch anybody, but don't mess with God's chosen people. त्या दिसा सावन तें देवाचें उतर पळोवन म्हजें मनांत उजवाड येयलो. देवाचें तें सांगलें आनी तेणें देवाचें उतर म्हाका दिल्यो, देवाच्यो भासावण्यो दिल्यो. So I showed him from the scripture and gave him some scriptures. तेजेर म्हाका फुडाराची आशा दिसती पडली. The light began to come in, darkness was expelled. Jeremiah 29:11 हांव तुजो देव, तुका तुका म्हज्या मनान तुजे बद्दल बरो फुडार आसा. I showed him that Jeremiah 29:11 says that God has got a great plan for your welfare, never for your destruction. आनी फिलिपिन्स 4:19 देव तुज्या सगळ्या गरजांक पावता. Philippians 4:19 that God will supply and meet all your needs. ह्यो भावार्थाच्यो भासावण्यो, उजवाडाच्यो भासावण्यो पळोवन म्हजी नदर देवाचेर गेली. तेणें देवाच्या उतरान नदर घातली आनी ती नदर म्हजी देवाचेर गेली. So when he saw the scriptures, the light of God began to shine, and his focus from his problems and troubles was turned around, and he began to follow Jesus. He began to follow the scriptures. Following Jesus means following the scriptures. जेजूचो पाटलाव करप म्हणल्यार जेजूच्या उतरा प्रमाणे सोत मांडप. Following Jesus means following his instructions, applying his instructions from the word of God. आनी केन्ना आमी ह्या जाग्याचेर पावले म्हूण कळोना. ज्या दिसा ते सोत मारलें, पाद्रींक बोगशिलें, पाद्रींचेर त्याच पाद्रींक जेंचेर हांव आड उलयतालो त्याच पाद्रींचो हांव आयज इश्ट जालो. The very priest against whom he used to grumble and complain and curse, God's blessing began to flow into his life so much that the very same priest became his friends and became a blessing. त्याच पाद्रींक हांव व्हडल्या रेस्पेतान आनी मानान लेखूंक लागलो, जेंचे म्हजे काळजांत दूख आसली. The very people where he was hurt and he was in pain, those very priests, now he began to look at them as anointed priests and began to bless them. देवाचेर नदर आनी देवान कितें सांगलां तें करूंक लागलो. ह्या जाग्याचेर आयज देवान आमकां पावयले. जे 10 वर्सां आमी करूंक पावोंक नात संवसारांत, पयशे करून, देवाचेर शीण करून, देवाचें उतरान पळोवन, देवाचो मोग करून, देवाचो मोग दिवन ह्या जाग्याचेर देवान आमकां पावयले. देवाक व्हडलें आर्गां दिवया. Praise God. Hallelujah. So 10 years of grumbling, 10 years of complaining, 10 years working, trying to earn money in the world did not help us. But when we began to operate in love, and especially those who have hurt, those who are through whom we were suffering, God just began to reward us and his blessings began to show up. And today we are standing here to tell you how love helped us to overcome every situation in our life. Praise God. आमी दिसान दीस कोणाक नाल्यार कोणाक मेळत आसतात. We every day go and meet somebody or the other. दर जें कितें आमी आयकतात त्यो फकत दुसऱ्यांचो गुन्यांवकार, दुसऱ्यांक गुन्यांवकार करपाच्यो खबरो. Now whenever we meet people, we only listen only one thing. The person is complaining about somebody. कोण आपल्या घोवाचो गुन्यांव कोत्ता, Somebody is complaining about the husband. कोण आपल्या बायलेचो गुन्यांव कोत्ता, Somebody is complaining about the wife. कोण आपल्या भाडकाराचो गुन्यांव कोत्ता, Somebody is complaining about the landlord. कोण आपल्या पाद्रीचो गुन्यांव कोत्ता. Somebody is complaining about the priest. तूं जो आमी आमचे तपासी हाजे भाशेन दोतोर तपासता, जोरूय तर आमी निसणटोनाक सांपडलेल्यान म्हजे भाशेन तूं सारको लाचार जाला जावंक ना अजून, जोरी तर कोणूय तर लाचार जाल्यात जाल्यार सिंपल जे हांवें केलां तेंच तूं कोत्ता. Supposing there is a mess in your life and nothing good is happening, then please check yourself. You will find those 10 years what I was doing, the same thing you are following, the same instructions, and it's landing you into a mess. बरें जावपाक कांयच एक चान्स ना तें करून. And if you are a person who is complaining, grumbling and murmuring, there is no chance that anything good can come into your life. बरें येवपाक फकत एकूच चान्स आहा. For good to come in your life, there is only one chance. 17वी ओळ मातेवाचो हावेसूर 4, जिवीत बदलात, चूक ओळखून घेयात, गुन्यांव भोगसणे मागात, चूक ओळखून घेयात. The verse 17, repent for the kingdom of heaven is at hand.
देवाची बेसावां लागीं पावल्या, देवाची गिरेस्काय लागीं पावल्या, तुजें निसंतोन काबार जावपाचो वेळ आयला, तुजें मन बदल, जिवीत बदल. Your trouble, your suffering has come, is close at hand to be finished, and the kingdom of heaven to be experienced. There is only one thing that is there: repent. दुसऱ्याच्यो चुकी काडपाचे सोड आणि तुजो गुन्यांव ओळखून घे आणि तुज्या आशिर्वादान पावता. Stop complaining and finding faults in others, and find faults in yourself and change those areas of your life, and everything will turn into a blessing. हालेलुया. हालेलुया. आयज शर्मावांक मदतेरीच्या फेस्ताक शर्मावांक हांव तेंच्या मिसाक गेल्लो. Today I attended Mother Teresa's आमची भाऊ भयणां थिंगा गायतालीं मिसाक and brothers and sister had come there आणि- for choir, आनी थिंगा आमचो उपाधिकार पणजेचो तेणें शर्माव केल्लो and there was a priest from Panjim who gave a beautiful sermon, आनी तितूंत गरजेचें तें म्हणल्यार मदर तेरेजान अशें म्हणटालो, and he gave a quotation of Mother Teresa: जो कोण स्वत मानता whosoever believes, तो मागणें कोत्ता. that person prays. Again? म्हणजे जो कोण स्वत मानिना तो मागणें करिना. No, repeat again. जो कोण स्वत मानता तो मागणें कोत्ता. Whosoever believes, that person prays. आणि So whosoever does not believe, does not pray. सारकें न्हू, हांव स्वत मानिना आसलो, ताका लागून मागणें करना आसलो, ताका लागून फकत गुणगुणा येतालो. So I was not believing, that's why I was all the time complaining and not praying. नॉट प्रे. Okay. आनी सो जो कोण स्वत मानता तो मागणें कोत्ता आनी जो कोण मागणें कोत्ता ताचे भितर मोग आसता. So again, those who believe, they shall pray, and those who believe, those who pray, in them is love. Love of God. Those who pray, in them is the love of God. So first comes believe, पहिले स्वत मानप, स्वत मानल्यार तूं मागणें कोत्तलो. Then you स्वत will- मानिना तो मनीस मागणें करिना. स्वत मानता तो मनीस मागणें कोत्ता. मागणें कोत्ता तो मनशा भितर देवाचो मोग दिसती पडटा आनी मागीर जो कोण देवाचो मोग आहा तो सेवा चाकरी कोत्ता. good. So whosoever believes, first they shall pray. Whosoever shall pray, in them is the love of God. And whosoever is the love of God, they will go and serve the others. ताका लागून मदर तेरेसा ल्हानाच्या ल्हानाक गरिबांक कोण नासलेल्यांक आदार करूंक पावली. कित्याक तिचे भितर मोग आसलो. मोग कसो येयलो? मागणे करून. मागणें करून येयलो. मागणे कशें? मागणें कशें येयलें? स्वत मानता ते ताका लागून येयलें. ती देवाक Praise स्वत God. मानताली, ती जेजूक स्वत मानता. हांव इतलो खुशाल जालो हें आयकोन. हांवें म्हणलें काय बरें, हांवें सांगोंक मेवतलें तुमकां. Praise God. So today he heard the sermon, whosoever believes shall pray. Whosoever prays, in him the love of God is manifested. And in whom whosoever is the love of God, they shall serve. So So Mother sorry- Teresa kept on serving to the poorest of the poor and became a blessing in their lives. सो जरूय तर आमी दुसऱ्यांक आदार दिनात जाल्यार आमचे भितर मोग ना. Supposing we are not able to go and help others, it's only because we are lacking the love of God. आनी जरूय तर मोग ना म्हणटकूच हांव मागणें करिना. And if there is no presence of God's love in us, it's because we have failed to pray. आनी मागीर देन ऑल द टायम आमी आमी आख्खो दीसभर मागणें कोत्ताय म्हूण दाखयताय. But our life shows that all throughout the day we are praying. मागीर तपासून या हें मागणें काय म्हजे भाशेन इगोजेन बसोन हाली खोडी काडटात तें. हें मागणें काय हाली बसोन ब्लेसड सॅक्रामेंटाची मिसाक वचोन फकत बाप बरो ना, घोव बरो ना, माय बरी ना, चुकी काडटा. हें मागणें म्हणनात. जो स्वत मानता तो मागणें कोत्ता. सो मागणें कोत्ता तेन्ना कितें म्हूण स्वत मानतलो? म्हजो बाबा बरो जालो, म्हजी माय बरी जाली. सो स्वत मुजी मानता बायल म्हाका मोग जेजू करता. मुजी बायल मुजी मोग करता. हा म्हजी बायल म्हजो मोग कोत्ता. तूं ग्रामर बीन दवर मरे. सो स्वत मानिना तूं मागणें कोत्चो ना. स्वत मानता तो मनीस मागणें कोत्तलो. स्वत मानून मागणें कोत्तलो न्हू, दुबावान मागणें कोत्चो ना. सो आमचें मागणें कसलें? म्हजे भाशेन जे फाटल्यान बसून म्हणटा तसलें. तुजेशी सगळी गिरेस्काय आहा, हांव गरीब आहा, म्हाका झरोवपाक जाय, आतां फुडाराक जावपाक जाय, सगळें एकठांय करपाक जाय, पायन कांय दवरूंक ना.
एका मागणें म्हणटात मागीर टायमपास करतात आमी मागणें घेवन नांव घेवन मागण्याचें मागणें म्हणटात तें फकत सोत मानपाचें मागणें मिसाक गेलो हांव सोत मारलो हांव बरो जालो म्हूण नाल्यार मिसाक वचून कसलो फायदो Praise the Lord. Hallelujah. तर बिकॉज ऑफ द सो आमचें जिवीत बदलल्यारूच देवाची बेसांवां भितर सोदतलीं नाल्यार आमी निसणटोनाच भितर सोदतलीं उतराक उतराक निसणटोन जेन्ना आमी तोंड उक्तें करून दुसऱ्याचो Matthew- गुन्यांव कोत्तात की ना तूं निसणटोनाक आनी फोंड मारता पिकास Matthew मारता 8:21. भितर वयता Yeah, go ahead. जेन्ना आमी तोंड उक्तें करून दुसऱ्याच्यो चुकी काडली की ना पिकास मारलो फोंड काडलो Whenever we start complaining about somebody, what do you say for Pikas? These are the tools to dig grave digging. Yeah, but what do you say in Digger. Now ते आत ते पिकास axe? Axe is to cut the tree. डिगर जाणा तो हें क्रेन हें ती बांय माताय त्यो आतां व्हडल्यो हें माताय होळी मानाय होळी The machine. The मशीन labor. आतां मशीन आं ना रे हें आतां हें कोन्न नाय कितें म्हणटा तेका आं JB. जेबी आं They say something JBC something. No? आतां सगल्या दिसती पडटा ते रस्ते व्हडले कोत्ताय न्हू सायडीक होळी मारताय ती व्हडली मशीन घेताय ते कर्र करून काडटा आतां गो बायले कर्र करून काडटा बायल कोरे कर्र करून काडटा आतां ती पिकास सुदार कोनाय फोंड मारप इजी सो जितले पावटी उगडास रे मुजे भाशेन पोत्तून फोंडाक पडना काय हाँ फावड़ा हिंदी में बराबर है इंग्लिश में नहीं मालूम spade and pickaxe is a pickaxe रे okay whatever it is. so जितले just explain to them that every See, word is see, like a digging so every time you earth mover correct earth mover correct आम बायले काडटाय थिंग दोताय गो बायल गोवा काडटाय इश दोता moving earth so with our words of complaining we are digging our own grave and our family grave. yes Praise the Lord. Let's and- go to Matthew chapter 8. आनी आतां कालांगूट बीन आमगे विगोजेंत ग्रेव न्यू कोत्ताय तो आलोवपा जायना म्हणून What happened? And there is some concretization of grave. So inside also people are moving. So now they are putting concrete. सारकें हें बरें केलें concrete घालून आतां अरे The bodies are also moving. ओय अरे तेका लागून आतां concretization जाता ना दुसऱ्या जिवी आसतनाच concretize कोत्ताय अर्थ मुवींग कोत्ताय भितर मेले आसतना मागीर ती संवय जाता न्हू तेका लागून आतां हें न्यू रूल काडला इतलो जाग तुका भितर आनी आराम बिराम घालून तुका दुसऱ्यागे प्रॉपर्टी वचों येना ना रे सोकलाय मरे झगडी ना हिंग कितें आसता मरे फॅमिली फंड म्हण आसताय तूं हिंग मेल जाल्यार तुगे भावा हिंग पुत्ताय मागीर जातो कितें झगडी जावपा न्हय घरा कोरे झगडी जालो आसताय सोफा मुगेलो बेड मुगेली बरें केलें तुमी कोण बरो हुशार तो तुजे भाशेन आसतलो शिकयता तेणें तें प्लॅन काडटा इंजिनियर आसता तो So all the blame is on me. Again you are complaining about me. What I am saying, no, I am complimenting, not complaining. No, because you are moving here and there, you are seeing the fight in the families, so you must have suggested to the parish priest or to this thing that to make like that concretization of the after death. Okay, I'll give you answer. See there. Ari? That is also burial only. Why you took that? It's a different chapter. Matthew 8:21. One man came to Jesus and said, I will follow you, but let me go home and bury my father. Read. ताच्या शिसांतल्याक आनीक एकल्यान जेजूक म्हटलें पयलीं म्हाका वचून म्हज्या बापायक मातयेक लावूं दी. What is the meaning of that? I don't know. It means that his father was an old man and he was at the point of death any moment. मरोंक ना. No, he's not dead. Very soon, because he's extremely old, anytime he will die, I will go and bury him and finish all those rites. Okay, right. And then I will come and follow you.
That's what he's You are saying. talking about following only. Yeah. It's all about follow me. See, that's why he says, no, I will follow you. सो म्हणजे जेन्ना हो जेजू म्हणटा म्हजो पाटलाव कर, हांव तुका मनशांक धरपाचो खारवी कोत्ता, तेन्ना तो कितें एकलो शीच म्हणटा रा म्हज्या पांयक पयलो मोरो दी. म्हणजे पांय जाणटा न्हू, पांय मेलो, Next line, पांयगे सोगलें next line. पांयगे सोगलें केलें मन्नाचें, आनी मागीर हांव तुका पाटलाव कोत्ता. And Jesus said unto him, आनी जेजून ताका म्हटलें, follow me and let the dead bury their dead. तूं म्हजे फाटल्यान ये आनी मेल्यांत तांणी आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावूं दी. Hallelujah. मेल्ल्यांत तांणी आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक. In other words, Jesus is saying, make your commitment to me a firm commitment. Don't play games with me. श्या. If you are following me, make that commitment and a total commitment and follow me. Don't say I'm following you in the morning and in the afternoon you are going and doing something else. म्हणजे एके भाशेन म्हणटा जेजू सांगूंक सोदता, जरी तर तूं म्हजो पाटलाव कोत्ता, हें तें म्हाका सांगो नाका. फाल्यां येता, 5 वर्सांनी येता, मांयक पूण येता, पांयक पूण येता, म्हजो पाटलाव कोत्ता आत्तां. प्रेज लॉर्ड. कित्याक आमी जायते आसताय न्हू प्लॅन, भुरग्यां व्हडलें जाय न्ही, मागीर येता ब्रदर. भुरग्यां इस्कुला वयताय न्हू, भुरगीं धाकले आहाय. Sorry. ना सॉरी. सो इतलो सिरियस जेजू Means? म्हणजे येत जाल्यार आतां येवपाचें. I didn't follow what you're saying. Means quickly make decision. Yes. Immediately, same time. Yes. You want a blessing same time? You want a good life same time? Or you want after 10 years? Healing. Yeah, that's what. When do you want? Now. Then commitment. जेजू म्हणटा आपूणूय मातशें मन्ना वचोन येता कोण आयल्यार तुका मागीर हील करया. हिलींग बीन आमकां सगळें फास्ट जाय, पूण तूं आमी जेजूचो पाटलाव कर म्हळ्यार मागीर चोया. That is correct. So this is the meaning of it. Yes. Tough, man. See the next one. Just put the next one. Then there was one more who said, I will follow you, Lord, wherever you go, and let me go home and say goodbye to my family. Jesus said, he that puts his hand to the plow and looks back is not fit for the kingdom of God. Follow me. Which is that? Matthew? Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. So Jesus wants a commitment now. Are we willing to follow him? Follow him not with our emotions, not with our feelings. Following him means following his instruction, following his word. सो जेजूक जाय म्हणटा आमी सगल्यांनी जेजूचो पाटलाव करूंक म्हळ्यार बेश्टे जेजू 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 म्हणोंक न्हू, जेजून कितें भासायलां तें स्वत मानूंक आनी तेच प्रमाणे जिवीत जिवंक. Whether we are going to make him the Lord of our life, the master of our life. हे भाशेन जेन्ना आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता तेन्ना आमी दाखयता जेजू म्हजो धोनी म्हणून, जेजू म्हजो सोडवणदार म्हणून, जेजू म्हजो देव. Most of the time is Jesus our Lord or we are the Lord of our own life? आमीच म्हणटा आमकां तपासूया आनी पळोवया जेजू आमचो धोनी काय हांवूच धोनीपण चलयता म्हज्या जिविताचेर. हांव म्हाका जाय तें कोत्तां वो जेजूक जाय तें कोत्तां. Do we follow our desires or do we follow his desires? हांव कोणाचे आवडे पुरे कोत्तां, म्हजे वो जेजूचे? Whom am I following? How have I surrendered my life to him? Is my commitment 100% commitment? कसलो कमिटमेंट म्हजो 100%? आख्खें जिवीत म्हजें हांव जेजू सांगता त्या प्रमाणे कोत्तां. Just tell me your life, okay? I'll read, especially when you made a choice to follow Jesus. Was everything provided in the beginning in your life?
Just tell me about those days. Yeah. Actually, it was just coming to me. Then I thought maybe I'll interrupt you. No. किती आलं ना ब्रदर जेन्ना हांव I तुका- want you to listen. Today, if you are seeing us, you might be saying, this life is so good. But I want you to understand the initial stages when we gave up everything and we began to follow. Things were not what you see today. It was a commitment, 100% commitment, and God is looking for somebody who can make deadly commitment. You know what's a deadly commitment? A deadly commitment is where yourself is dead all the time. That you are saying, no more of my desire, Lord, your desire. And and Jesus over here is saying, follow me means what? I want you to make deadly commitments where you are saying, no longer my pleasure, my well-being, my. It's all about you, Lord. Yes, please tell us. सो जेन्ना हांव म्हाका ब्रदर जॉन्सनान देवाच्या उतराची वळख दिली When I began to understand the word of God, आनी खेरीत भाशेन जेन्ना तो बूक येयलो and especially the scripture books came in my hand, आनी म्हाका कळोन येयलें की ह्यो भासावण्यो जे भाशेन जोवांचो हांवेसर 14:23 म्हणटा according to the word in gospel of John 14:23, इफ यू कॅन प्लीज पुट इट अप John 14:23. जोरी तर तूं म्हजो मोग कोत्ताय जेजू म्हणटा Jesus says, if you love me, तूं म्हजें उतर सांबाळटलो you will keep my word. तेन्ना हांव हें चिंतूंक पडलो आमी सगळे जेजूचो मोग कोत्तात I began to wonder, we all love Jesus, पूण जेजू म्हणटा म्हजें उतर सांबाळ but Jesus is saying, you will keep my word. कीप म्हणल्यार तेजो हांव Abide in my word. सांबाळ म्हजें उतर सांबाळ म्हज्या उतरां Treasure my word. म्हजें उतर सांबाळून दवर म्हज्या उतरांत रिगून राव ताचो अर्थ सांबाळ म्हणल्यार Yes, then आतां म्हजें उतर उडय सोडून उडय अशें म्हणना म्हजें उतर सांबाळ आमी वस्तूय उडयताय जोतीं काडलीं उडयलीं आनी कितें काडलें पोतयो काडल्यो उडयल्यो पूण आमी but we don't throw the mobile. हय मोबायल बरे भाशेन सांबाळून दवरताय भांगार बरे भाशेन सांबाळून दवरताय नाही, भांगार- 114 पेपर बरो सांबाळून दवरता Bhangar we throw, but not the mobile. भांगार उडयता अशीं गेली म्हणटा भितर चल काण उडय म्हणून आं सो आमी कितें कितें सांबाळून दवरताय तशें जाल्यार मागीर परतून म्हज्या तकलेंत येयलें इंग्लीश शिकता तेन्ना आमी ABCD बरी सांबाळून दवरलेली आहा वय ना When we learnt English, we began to learn ABCD very thoroughly. जें कितें सांबाळून दवरलेलें आहा तें उजार करूंक जाता Whatever we have kept with us, we can use it anytime. कुजनांत माय मसालो बरे भाशेन सांबाळून दवरता Kitchen mother keeps the masala safely. रांदूंक येता तेन्ना तिका खबर आसता मीठ हुंय आहा साकर हुंय आहा मसाला हुंय आहा हें सगळें तिका खबर कित्याक तें सांबाळून दवरलेलें आहा जाग्याचेर Because she has kept all the resources in the right place, she knows during cooking where she can find those things. तेच भाशेन इस्कॉलांत कितें करतात धाकट्याशा भुरग्याक ABCD बरे भाशेन सांबाळून दवरूंक शिकयतात In the same way, in school, ABCD, they teach us how to keep the word. तें सांबाळून दवरपाक त्या भुरग्याक धाकट्या भुरग्याक सांबाळून तें ABCD दवरपाक व्हडल्यान पोत्तून ते 6 म्हयने तें 1 वरस ताका A for apple व्हडल्यान मुडत रावचें पडटा And to keep that safe in the child's heart, for the whole year, the teacher will make that child repeat it again and again and again till it gets into the heart. ते भाशेन म्हाका कळलें की देवाचें उतर सांबाळून दवरपाक हांवें तें पोत्तून म्हाका मुडचें पडटलें हें म्हजे तकलेंत गेलें In that way, I began to realize that this word of God, I will have to repeat it again and again and again and again, so that I am able to keep it in my heart. आनी हे भाशेन हांव म्हजे फॅमिली सांगता पयलो हांव एकलोच हो बूक घेवन व्हडल्यान मुट्टालो घरांत तेन्ना म्हाका फकत म्हजी बायल आनी 2 जाण भुरगीं आसलीं When I began to start this speaking scriptures, I began to do it alone, and I would speak it aloud. And that time I had only 2 children. पयले म्हजे जिवितांत हांव सदांच मागणें बाराबर करूंक सोदतालो In my life previously, I always wanted to pray together. अशें सजमणी की म्हणजे कितें जरी तर बायल बिजी आहा जाल्यार मागीर मागणें करपाची गरज ना तें बिजी आहा न्हू बायलेचेर घातलें ताका लागून मागणें आयज करूंक ना हय चडशें जाता बरें घरा I always wanted to pray together, and if the wife is busy and she doesn't show up, then that day the prayer is not said, and I've got an excuse to say
that today there is no prayer because the wife was busy. So, So, अशें आमी- all the excuses were put on the wife. सो अशें आमी घरांत वाडल्यात जेन्ना पाय लेट येयलो जाल्यार मागीर तेर्स जायना मागीर भुरगीं घरा येना जाल्यार तेर्स जायना वो टीव्हीचेर सिरियल आहा वो आनी हूंय वचपाक जाय जाल्यार तो घरा तेर्स जायना वो मागणें जायना. And this is how we have been brought up, that father must have come late, आमकां or the दिसता- children are playing, or there is a TV program or a serial, and because of which we are busy, and that's why there is today no prayer. आनी एक म्हणणी आहा जी फामील मागणें कोत्ता एकठांय ती एकठांय रावता म्हूण. And there is a saying that when a family prays together, they remain together. आनी ताका लागून जायतीं जाणां एकसुरी मागणी करपाक फाटीं सरतात. And that's why many people don't want to pray alone, because only when we pray together, the family will remain together. ताका लागून हांवें चिंतलें आतां कोणें मागणें मुडो वो ना मुडो हांव म्हाका जाय सांबाळून दवरपाक देवाचें उतर हांव तें मुडोत रावतलो. So whether everybody in the family will pray or not, I decided that because I want to keep the word in my heart, I will pray this prayer. जशें हांव तें 1 दीस 2 दीस 3 दीस 4 दीस म्हणटालो चवथ्या दिसा म्हजी बायल म्हज्या सांगातात म्हणोंक लागली. As I began to continue 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, on the 4th day my wife began to say, तिणें पळयलें हांव सांगोना हांव फोर्स करिना चल गो मागणें करया ना हांव म्हजें मागणें हांव कोत्तालो कित्याक हांव घराचो वडील हांवें पयलें मागणें करूंक जाय. I did not force, she saw that he is not forcing me and I am being the head of the family. I made a decision that I will make a prayer, whether she prays with me or not. सो हें हुस्क्या कोंतीचें मागणें खासगी गरजां पासत मागणें आमची बुजवणेचें मागणें Material needs. गिरेस्कायेचें मागणें हें सगळें मागणी हांव व्हडल्यान एकलोच म्हणोंक लागलो म्हजी बायल चवथ्या दिसा एकठांय जाली मागणें करपाक. I began to say this concerning worry and fear, material needs, wisdom and guidance, comfort and strength. Daily basis. I began to say it daily. सकाळचें सांजे And my wife also began to join in that prayer. आनी अकस्मात आमी 1-2 म्हयन्यांनी पयलीं आमचीं भुरगीं मागणें शिकल्यांत तीं धाकटें भुरगें तेन्ना म्हाका दिसता 2.5 वर्सांचें आसलें आनी दुसरें 3.5-4 वर्सांचें आसलें. And we were surprised that, when we were saying this prayer loudly, in 2.5 months, our children had already learned the prayer by heart without anybody teaching them. तीं फकत खेवतालीं थिंगा आमी मागणें म्हणटा तेन्ना तेंकांय फोर्स करिनासलीं. When we were saying this prayer loudly, they were all the time playing, and we never forced them. But we found that what we were saying, the children had picked up and they began to say the prayer by themselves. केन्ना केन्ना म्हजेशी कांयच एक नासलें मोटरसायकल नासली सायकलूय नासली मोटरूय नासली. I never had a motorcycle, neither a cycle, neither a motor. कालांगूट येयला तेन्ना पयलोच हांव हिंगाच ह्या फाटल्यान येता एका गेस्ट हावसांत 2,000च्या भाड्यांत हांव रावतालो 3 म्हयने हांव थिंगा रावलो ऑफ सिजनाक. I stayed in Kalangut when I came to Goa. जस्ट अक्रॉस द फील्ड देवान आमकां हिंगाच जागो दिलो आतां. Across this thing for 2,000 rupees off season. आनी सिजनाक टायमार हांव म्हाका आनीक एक घर मेवलें थिंगा परबा वाडो थिंगाय 2,000 कितें भाडें मेवलें. I went to some other wado and there I stayed for another 2,000 for some months, थिंगा सुमार 2-3 वर्सां रावलो about 3 years, आनी तें धाकटेंशें घर and that also small house. सायकल ना मोटरसायकल ना पूण कोण ना कोण म्हाका कितें तरी उजार करूंक दितालो. There was no cycle or motorcycle, but somebody or the other would give their vehicle for me to use it. कोणे तरी एके फामिलीन म्हाका ब्रदर 5,000ची स्क्रॅपाक वयताली ती गाडी सारकी करून म्हाका चलोवपाक दिली. हांव म्हजे बायलेक आनी म्हज्या 2 जाण भुरग्यांक घेवन ते 5,000ची मोटरसायकलीन भोंवतालो. Somebody wanted to give the vehicle on scrap, but then he got it repaired and gave him the motorcycle, and I was roaming in that with my wife and 2 children. कामूय कोत्तालो हिंगा शिंकेरी बिचाचेर दर्याचेर वॉटर स्पोर्ट्सांत काम कोत्तालो. I was working in the water sports in Shinkeri. आनी केन्ना केन्ना ऑफ सिजनाक ब्रदर पगार नासलो म्हणटकूच केन्ना केन्ना घरांत साकर नासताली दूद नासताली भुरग्यांक दिवपाक. And during the off season there was no salary, so there was no sugar or milk to give to the children. तूं बोंबय आसतालो I used to be in Bombay, तुवें काय म्हाका पयशे धाडिनासलो. and I also would not send the money. तुवें म्हाका फकत देवाचें उतर शिकयलोलें I had only given you the word of God, आनी हांव कोणाशी पयशे मागोनासलो. and I was not asking money from anybody. म्हजे वळखीचे आसताले There were many whom I knew. म्हजेशी पयशे मागोंक तांकां दिसतालें म्हाका तांचेशी पयशे मागोंक I दिसतालें. had the desire to
ask for money. पूण हांव केन्नाच पयशे मागोन येवंक ना. अदीक करून जेन्ना देवाचें उतर म्हाका कळलें, हांवें केन्नाच कोणाचे पयशे मागोंक ना. And from the time I came to know the word of God, I stopped asking for money. पयलोय म्हणटा संवय ना मागपाची. But previously also I did not have this. आनी आतांय देवाच्या उतरांत आमकां पयशे मागपाची संवयच ना देवा कारगां. And now also, after knowing the word of God, we don't have the habit of asking. सर हे भाशेन ब्रदर कोण ना कोण येवन अकस्मात मागणें आमचें चालूच आसतालें. साकर ना दूद ना पूण देवान केन्नाच उपाशी दवरूंक ना. मागणें कोण घरांतलो बाय स्वताच कोण ना कोण पयशे घेवन येतालो ब्रदर. It has never happened that in those days when we used to pray, without asking, somebody or the other would supply our needs. कोण And ना God कोण would- आख्खो बाजार घेवन येतालो. आख्खें आमचें कितें कुजनांत जाय तितलें घेवन येतालो. Sometimes somebody would bring the whole shopping of the market and bring things at home. एक दीस एक बरो बायबल जाणा तो आख्खो मुखार फुडें सावन फाटीं बायबल जाणा असलो एकलो भाव मेवलो म्हाका. One day I met one person who knows the Bible from cover to cover. आनी तेणें म्हाका म्हजे बायले सांगाता तेन्ना म्हज्या भावान एक गाडी दिलोली म्हाका आनी ती गाडी म्हजेशीन दवरलोली. ती गाडी हांव चलोवंक लागलो. My brother had kept a car in my house, so I was going with that car with my wife. सो तेन्ना हांव ह्या भावाकूय पासोय घेवन गेलो. So I didn't understand that. पासोय म्हळ्यार पासोय पुर्तुगेज वॉक ड्रायव्ह पासोय. So don't speak Portuguese. I don't know to translate आमी Portuguese. आमी 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 हे न्हू आमी मातशे गोंयकार पुर्तुगेज. ओके सॉरी. So what Paso? Okay, he went to Paso. तर हो भाव म्हजे बायले वचीर म्हाका सांगूंक लागलो, ब्रदर पळय तुका आतां काजार जावन 2 जाण भुरगीं आहात. So this brother who knows the Bible in and out gave me an advice through my wife. You are married and you got 2 children. तुजेशीं तुजें घर ना, You don't have a house. तुजेशीं बँकांत पयशे नात. You don't have money in the bank. प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार देव पयशे उडोवचो ना. न्हय म्हूण कोणूय बोळसांतले पयशे तुका काडून दिवचो ना. Praise the Lord, praise the Lord. If you say nobody will come, God will not come and give you the money from heaven, neither will anybody come and put money in your pocket. तूं एक काम कर. तेन्ना म्हळ्यार ब्रदर जॉन्सन गोंयां येवपाक लागलोलो. आमी बाय- हिंगा बाय- थिंगा रितीरांक उत्ताले. By that time, I had started coming to Goa for retreats. आनी म्हजो भावार्थ अदीक वाडलोलो. My faith had increased हांवें देवाच्यो tremendously. मिलाग्र्यो म्हज्या जिवितांत पळयलेल्यो. I had seen the miracles of Jesus happening in my own life. आनी हो भाव म्हाका सांगता प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार देव तुका बोळसांतले देव तुका उडयचो ना. न्हय म्हूण मनीस तुका पयशे काडून दिवचो ना. So by saying praise the Lord, God is not going to give you money, neither people are going to give you money. तुका काम करून तुका एक घर बांदचें पडटलें, तुजी फामील जाग्यार घालची पडटली. हे भाशेन रावंक जावचें ना तुका. You will have to go and search for a job and you will have to go and work, and this is how you will be able to build your house. तो म्हणूंक लागलो घे एक हे 100 रुपया दवर तुजेशी आनी Give तुज्या it from the purse, brother. आनी तुज्या इश्टाक म्हणटा दुबाय फोन कर आनी ते दुबाय ताका सांग तुका एक विजा काड म्हूण कामाक. Take this 100 rupees and make a phone call to your friend in Dubai and tell him to give you a visit visa and find a job for yourself. तेन्ना जें कितें हांवें भितर सांबाळून दवरलेलें देवाचें उतर दीस आनी रात हांव म्हणटालो तें म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरलें. सांबाळून दवरल्यारूच भायर सरता न्हू, वय ना. So when he gave me this counseling, which I did not want, I did not ask for, what word of God that I had kept in my heart just came out of my mouth. And thank God, because I treasured the word of God, it came out of my mouth. Jeremiah 29:11 म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरलें. देव सोर पोदेदार देव अशें म्हणटा, हांव तुजो फुडार जाणा, तुजो फुडार फकत बऱ्याक नश्टाक न्हय. I only know one thing. God says, I've got a plan for you, plan for your welfare and not for your destruction. सो हांवें सांगलें ताका देवाक म्हजे बद्दल एक बरी व्हडली मांडणी आसा. तूं म्हजे पासत हुस्कें नाका, तूं म्हजे पासत दास्ती काडी नाका, तूं आनी कोणाचेंय चिंत, म्हजें तूं चिंती नाका. I said to him, as for me, I know God's plan for my life. So you don't get worried about me and you don't be depressed about me. You can go and minister to somebody else. As for me, I know the plans that God has for me. आनी म्हजी बायल आसली थिंगा, कोणूय बायले वचीर देवाचो मनशान असलीं उतरां उलोवप म्हणल्यार तूं घरांत भिरांत घालता, घरांत तूं चिंतनाचो भार अदीक हुस्के घालता, वय ना.
And, Or- and my wife was there, and if a man of God gives a prophecy like this, it will only bring worry and fear in the life of the wife, and there will be more chaos and crisis पूण in ह्या the देवाच्या family. उतरान जे भिरांत आनी दुबाव येतालो तो कातोल्लो तो Praise बंद God. जालो. Praise God. The very word that was going to bring doubt and fear, the word of God kept in my heart, came out of me and destroyed the doubt and fear that was coming. आनी तोय तेणें जी म्हाका उतरां उलोवली तो तेंकां त्याच सासान काबार जालो. तेका आनी मुखार आनी उलोवपाक भिरांत घालपाक वो दुबाव घालपाक तेजेशी जावंक ना. And the person who was speaking and trying to put fear and worry into me, he could put no more, because the word of God stopped his prophecies and everything that he wanted to सो speak. कितें सांबाळून दवरता तें तुका फायद्याक पडटलें. So what you are keeping in your heart will bring advantage to you if you have kept the word of God in your heart. आमी कोणाचे उतरांक पत्तून पत्तून चिंतात. सासूमायन कितें म्हणलां तें, सुनेन कितें म्हणलां तें, बायलेन कितें म्हणलां तें, पुतान कितें म्हणलां तें, कसल्यो खबरो आमी सांबाळून दवरल्यात. So which word have you kept in your heart? What the mother-in-law said, what the daughter-in-law said, what the husband said, what the wife said, what the brother said, what the sister said, what the son said, what the daughter said. What kind of word have you kept in your heart? ती तुका फायदो दिता ती उतरां. Is those words giving you any advantage? Any- चिंता तितले पावटी तूं तें मशीन घालता आनी पोकोत्ता आनी काडटा. the more and more you think about these negative words, you are just digging your own future into a mess. सो सांबाळून दवरूंक जाय देवाची उतरां आनी त्याच उतरांत आसा पदवी आमकां वयर काडपाक त्या So फोंडांतली. it's very important that you should keep the word, you should treasure the word of God, and only that word has the power to lift you up and make you and bring forth manifestation सो in your हे life. भाशेन ब्रदर कांयच एक नासलें आमचेशी. पूण हे- जशें देवाच्या उतर उलोयनूच हे देवान आमकां वयर 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 काडली. So we did not have anything, but what we began to practice, the word of God speaking out of our mouth and reaching out to the others every day, God began to take us on a journey one day at a time and began to manifest his glory, and God began to lift us one day at a time, and today God has blessed us with everything. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Now, brother, if you see of those 10 years of habit, is it easy to go? What you were complaining and grumbling for Yeah. 10 years, is that habit Yeah. easy to go? या इजी टू गो. जोरी तर देवाचें उतर तें तुवें दिलें तें हांवें घातलें म्हणून इजी जालें. Yeah, otherwise. ना, नॉट पॉसिबल. So many a times people feel that I have been like this for so many years. It's my habit, it's my nature, it's my character. What good can come? But here is Jesus giving us a wonderful verse. He's saying, follow me and I will make you just like me. That's what. See, every trouble that is coming into your life is only for one purpose. God wants you to become like Jesus. And Jesus is taking the responsibility and he's saying, I will make you. जोरी तर आमच्या जिवितांत आडमेडे येतात, त्रास कोश्ट येतात, जाल्यार एकूच उगडास दवरया, देव आमकां आपयता जेजूचो पाटलाव करपाक. आनी फकत जेजू आमकां कोत्तलो. फकत कोण कोत्तलो? जेजू आमकां कोत्तलो. कितलेंय ट्रेनिंग घेयत, कितलेंय दुडू आसत, पूण जोरी तो आमी जेजूचो पाटलाव करिनात, आमी आमकांच कोत्ता. आनी ब्रदर गरजेचें म्हणल्यार मरे, बिकॉज आमी जायते जाणांक मेवतात, जायती कंप्लेनां आयकत आसतात. एकूच प्रश्न म्हणल्यार तूं मागणें कोत्ता तें दाखय आनी मागीर म्हाका तुजें प्रॉब्लेम सांग. Praise God. There are so many people who are in trouble and they want to all the time keep on complaining. What we want to see is how has the word of God been dwelling in your life, and how have you been using the word of God in your life? दिसाक कितले पावटी ABCD म्हणटा तें भुरगें ते भाशेन तूं कितले पावटी दिसाक देवाचें उतर म्हणत आसता. You know, brother, there is another question. A question might come. Why am I supposed to say the word of God again and again? ABCD कित्याक लागून Okay, म्हणटात? I'll give you an example. आयक एकूच पाटी. ABCD कित्याक लागून शिकता भुरगो? कित्याक तेका इंग्लीश उलोवपाक जाय. वय व ना? वय व ना? Why does a child learn ABCD? Because in the future he wants to speak and learn and write English.
सो हे भाशेन ABCD पत्तून पत्तून मुडोन बाय हार्ट कोत्ता आनी तो भुरगो इंग्लीश उलोवंक लागता. And because he has learnt it by heart, he begins to speak English. तेका लागून तेका म्हणटात इंग्लीश भास. And that's why they are saying it is an English language. तेच भाशेन आसा एक भास भावार्थाची भास. In the same way, there is a language of faith. जेका कोण भावार्थाची भास उलोवपाक जाय तेणे पत्तून पत्तून देवान कितें म्हटलां तें पत्तून पत्तून उलोवंक जाय, तेन्नाच तो उलयतलो भावार्थाची भास. Praise the Lord. In the same way, whenever a person speaks again and again and again and again the word of God, he will be able to speak the language of love. Now what I want to ask you, is it easy to love your enemies? ना. Okay, let's be honest here, come on. It's not easy to love your enemies. Why do people fail in loving their enemies? I will give you an answer. कित्याक लागून म्हणटा आमी दुस्मानाचो मोग करूंक पावनात. I'll give you an answer. आपण म्हणटा जबाब दिता. I want you to think when you committed any sin in your life. आमी म्हणटा चिंतुया जेन्ना आमी केन्नाय चूक केल्या वा पातक केला. We know and we know it is wrong and yet we committed that sin. Okay? आमकां खबर आहा ती चूक केल्यार पातक जातलें म्हूण आनी तरी आसतना आमी केलें. Now the question is, when you actually committed that act of that sin, before you could commit that sin, did you think about that sin? Yes or no? आतां पातक करचे पयलीं आमी चिंतलां वय ना काय चिंतिनासतना जाता पातक. Hello? Nobody can ever commit sin without first thinking about it. पातक म्हणटा आदारूंक जायना मनशाच्यान जरी तर चिंतिना जाल्यार. So you were thinking and thinking and thinking and meditating, and then you went into that action. सो चिंतना तयार करूनच हांव म्हणटा त्या कोरन्यांत सांपडलो. You know it was wrong and yet you went and did it. हांव जाणा आसलो तें चुकीचें म्हूण तरी आसतना हांवें तें But केलें. you were able to manifest that action because you continuously kept thinking about it. कित्याक लागून हांव करूंक पावलो, कित्याक हांव चिंतीत रावलो. In the same way, for you to love one another, first thing is needed is, before you can love one another, you must start thinking of loving that person, Enemy. and then only meditating and meditating on loving and loving and loving and loving, thinking and speaking to yourself, then only you will be able to love that person. जे भाशेन आमी चिंतूनच त्या पातकांत पडटात वा ती चुकींत पडटा, तेच भाशेन म्हणटा दुस्मानाचो मोग करूंक जाय जाल्यार सोंपें कशें जाता. आमी म्हणटा चिंतूंक जाय पयलीं हांव ताचो मोग कोत्तां, हांव ताचो मोग कोत्तां, हांव ताचो मोग कोत्तां. तो दुस्मान म्हणून तो म्हजो दुस्मान, तो म्हजो दुस्मान म्हणपाचें सांडून हांव ताचो मोग कोत्तां. हें पयलें म्हणटा पत्तून चिंतूंक जाय. And only when you keep on thinking and meditating, आनी जेन्ना हांव फकत चिंतलो आनी नियाळ कोत्तलो हांव ताचो मोग कोत्तां म्हूण तो म्हजो दुस्मान न्हू, तो म्हजो इश्ट, तो म्हजो भाव, you will be able to put it into action. तेन्नाच म्हजी कोरणी तयार जातली आनी हांव ताचो मोग करूंक पावतलो. Today the Lord is speaking to each one of us. आयज देव दर एकल्याशी आमचेशी उलयता. He is saying that if you follow him, he will make us. आयज जेजू म्हणटा जरी तर तूं म्हजो पाटलाव करीत हांव तुका कोत्तलो. Might be you are sitting there and you are saying that my friends have abandoned me. घडये आमी बसून चिंतात आसतलीं तांणी म्हाका सोडला, My कोण family म्हाका has पळयना. abandoned me. कोण म्हाका पळयना, फॅमिलीन म्हाका सोडला. My spouse has left me. म्हज्या बायलेन वा म्हज्या घोवान म्हाका सोडला. I'm in the midst of this mess and I don't know what to do. हांव सगलो घुसपा गोंदळाक सांपडला, म्हाका नकळो हांव कितें करपाक जाय. I wonder whether Jesus can help me. हांव चिंत्तां जेजूच्यान म्हाका जातलो काय साल्वार करूंक. I've got news to tell you. My Jesus never gives up. He never fails. He will continue and continue and continue to do great things in your life, with a condition you follow him. जेजू म्हणटा आमकां केन्नाच सोडचो ना वा सांडचो ना. जेजू आमच्या सांगाता सदांकाल आसा, जरी तर आमी ताचो पाटलाव करूंक तयार आहात जाल्यार. Hallelujah. Hallelujah. This morning Jesus is challenging everyone over here and is saying, follow me and you will see what I can do in your life. जेजू आयज Follow आमकां- me and you will see what I can do in your life. जेजू आयज म्हणटा सगल्यांक आमकां आवाहन दिता, आमंत्रण दिता आपल्याचो पाटलाव करूंक आनी आपण तुका कोत्तलो म्हणटा, आपण तुका तयार कोत्तलो म्हणटा. In our life, whenever we face any big trial,
आमच्या जिवितांत केन्ना व्हडलें ओसाड मारता व्हडलें संकश्ट येता we go back to a place called Handeri. आमी वेतात एका जाग्याचेर उगडास करूंक जिंगा अंधेरी बुमोय We remind ourselves of a place called Andheri. अंधेरी एक जागो आसा त्या जाग्याचो आमी उगडास करता We still remember I, Brother Alred and Pia sitting in a juice center. एका रेस्टॉरंट थिंगा ज्यूस मेवता थिंगा आमी बसून आसलीं We three were sitting there, आमी तिगांय थिंगा बसून आसलीं not knowing what is the future. फुडार कितें म्हूण नको आसलीं No money in our pocket. फकत उणेपण आसलें पयशे नासले घुसपा गोंदळ आसलो फुडाराक Pia was saying, I want to go back to Kuwait. म्हजी बायल म्हणटाली आपणाक कुवेट वसोंक दी Give me 2 years, I will go and earn and bring some money. 2 वर्सां न्हू 5 वर्सां म्हाका 5 वर्सां दी हांव जोडटां पयशे आनी मागीर परतून येता तुमचेशी You all can continue to do God's work. तुमी दोगोय करात काम देवाचें And I said, Pia, how can you go? आनी आपण तेका सांगतालो म्हणटा कशे भाशेन तूं सोडून वेतोलें आमकां And we were praying over there. आनी आमी थिंगा त्या ज्यूस पिता आसतना मागणें करताले And praise be to God. We remind that incident again and again to tell God, God, when we made a decision to follow you and your word, we did not even know that years later on we would be in a place so beautiful like this. And that is what God is saying to everyone seated here. If you can make that decision, Lord, no matter what happens, I will follow you. I will follow you means I I will will follow obey your you. word, to love everyone, to do good to everyone, to bless those who curse me, and to pray for those who persecute me. If I just make that decision to follow his instruction, Jesus is saying, you put me to challenge, I will make you what you have not even imagined in your life. Hallelujah. Hallelujah. सो आनी म्हणटा देवान आमकां झिंगा एक टायमार आमी कांयच नासलीं लाचार आसलीं फुडार कितें जातलो म्हूण खबर नासलो पूण आमी निर्णय केलो जेजूचोच पाटलाव करपाक म्हणजे जेजू कितें सांगता तें स्वत मानपाक जेजू कितें सांगता ते प्रमाणें करपाक तेन्ना म्हणटा आमचें जिवितूच देवान खंय सान खंय हाडलें जरी तर ह्या दिसा आयच्या दिसा तूं हिंगा येयला आनी तूं नकळो कितें जातलो म्हूण तुजो फुडार तूं घुसपा गोंदळाक सांपडला तुका सगळोच काळूक दिसती पडटा मुखार तुज्या जाल्यार हो वेळ जावन आसा जेजूचो ताळो आयकपाक जेजू आपयता म्हणटा म्हजो पाटलाव कर हांव तुका कोत्तलो हांव तुजो फुडार कोत्ता हांव तुका बरो फुडार तयार करून दवरलेलो आसा जेजूचो पाटलाव करपाक जेजूचें उतर जाणा जावपाक जेजूचें उतर स्वत मानपाक My friend, 15 years back, my life was in the clubs. 15 वर्सां पयलीं ब्रदर जॉन्सनाचें जिवीत क्लबांत तें आसलें Was there any purpose? कितें फुडार आसलो दिशा नासली Was there any purpose in the kingdom of God at that time? देवाच्या राज्यांत कितें फायदो जातलो हेजो म्हूण कितें आसलें तकलेंत Was there anything that how can God work a miracle in my life and bring me out of that kingdom of darkness and make me a blessing in his kingdom? कशे भाशेन देव ताचें जिवीत बदलतलो आनी एक देवाचे आशिर्वाद ताच्या राज्याक जातलो अशें म्हूण आसलें तकलेंत And I want to tell you, my friend, no other person can work it out. No matter how deep your mess is, there's only one person who can work it out for you. He can turn a mess into a message by giving you a victory in every mess of your life, and his name is Jesus Christ of Nazareth. सो फकत एकूच मनशाच्यान म्हणटा आमचें जिवीत फळादीक करूंक जाता जिवीत जैतिवंत करूंक जाता आनी ताचें नांव म्हणटा जेजू क्रिस्त There is जरी तर ताचो पाटलाव केलो जाल्यार जरी तर ताच्या उतर स्वत मानून उतरा प्रमाणे चल्ल्यार You know, every time we believe the lies of the devil, and instead of following Jesus, we follow we follow the lies of the devil, the suggestions of the devil. जितले फावटी आमचेर दबाव येता कोणूय दुयेंत पडटा पयशे उणे जातात कोणूय घर सोडून वेता कोणूय झगडीं करता आमची नदर आमी देवाचेर दवरपाचें सांडून आमची नदर आमी त्या मनशांचेर दवरतात Can you just close your eyes for a moment and talk to yourself and tell Jesus, now I understand, Lord, that you have a great purpose in my life. आमचे दोळे बंद करूया Come on, follow this instruction. Don't keep looking at us. You talk to Jesus. He is dwelling inside of you.
जेजूशी उलोवया. Jesus surely has a plan and a purpose in your life. जेजूक जरूर आमचे बद्दल बरो फुडार तयार करून दवरलेलो आसा. My friend, you have been trying and trying to work out a way in your mess, but I've come to tell you there is no other person, no other way you can work it out. It's only the ways of Jesus. आनीक आनी दुसरी वाट ना, फकत जेजूची वाट. जरी तर आमी निसणटणाक सांपडल्यात, सगळ्यांच उदृश्टाक सांपडल्यात, जाल्यार फकत जेजूचो पाटलाव केल्यारूच बरो फुडार जेजू आमकां करून दितलो म्हणून भास No दिता. other person in this world, you might be depending on some people, no other person in this world, but the person of Jesus only can turn your life around. फकत जेजूच्यानूच आनी कोणाच्यानूच कोणूय गिरेस्त मनीस आमच्या जिवितांत येवं ताजेशी तुजो जिवीत बदलूंक जावचें ना. फकत जेजूच्यानूच आमचो फुडार बदलूंक जाता. Most of us have been imprisoned in the prison called I cannot. चडशीं आमी एका बणकोणींत सांपडलेलीं आसात. असली बणकोण जिंगा आमी पावल्यांत, ती उतरांची बणकोण जिंगा आमी पोत्तून पोत्तून अशें म्हणटात, जायना, म्हजेशी जायना. The devil has been saying to you, it's impossible for you to come out. देवचार पोत्तून पोत्तून म्हणटा, तुजेशी आतां आनी भायर येवंक जायना हितूंतलो त्रासांतलो. Many of you are asking God, God, can you tell me what's my purpose? What's your plan? जायतीं जाणां देवाक विचारीत आसात, कितें म्हजी मांडणी, कितें तुजी मांडणी म्हजे पासत. And Jesus is saying to each one of us right now, loud and clear, आनी जेजू आतां आमकां व्हडल्या ताळ्यान म्हणटा, the purpose for your life is for you to turn all over to God and follow Him. एकूच उपाय म्हणल्यार म्हजो पाटलाव कर, जेजू म्हणटा. If you follow Him, He will make you something greater than you have ever been before. जरी तर आमी जेजूचो पाटलाव करीत, जाल्यार जेजू आमकां आदीं आसलोल्या आमच्या जिवितांतल्यान भोव व्हडतो कोत्तलो. I want you to imagine a great artist, Michelangelo. आपणाक जाय तुमी चिंतलोलें एक व्हडलो पिंतारपी मायकल आंजेलो ताचें नांव. He's standing before a great big rock. तो एका व्हडल्या खोडपाशी उबो रावता. It's some kind of a granite. एक खोडप तें, And in his hand is a chisel and a hammer. आनी ताच्या हातींत आसा तुतयो आनी शिणे. And with a delicate stroke, he's using the chisel to chip off the rock. आनी बरे भाशेन पासियेंसान तो उजार कोत्ता तें तुतयो आनी शेणे. A small piece of rock is being chiseled away. धाकटे धाकटे ते फातराचे कुडके भायर सोदतात जसो तो मात्ता. There are people passing by लोक पासार जाता and they are asking him, what are you doing? आनी लोक ताका विचारता, कितें कोत्ता, What are you doing? कितें कोत्ता तूं. He is very busy concentrating on that rock. तो फकत ताची नदर त्या खडपाचेर दवरलेली आसा. When they instigate him to open his mouth and speak, जेन्ना ते ताका तजवीज कोत्ता ताचें तोंड उदकें करून कितें तरी उतरां भायर काडपाक, he's saying, I can see this rock. I can look at this rock. तो म्हणटा, And when I look at this rock, I can see an angel. तो म्हणटा म्हाका हें खडप दिसती पडटा आनी हें खडपाक पळयता तेन्ना म्हाका एक आंच बोडवो दिसती पडटा. I see an angel trapped in that rock. एक आंच बोडवो ह्या खडपांत शिरकोला सो म्हाका दिसता. And if you are asking me, what am I doing? आनी जरी तर तूं म्हाका विचारता हांव कितें कोत्ता काय म्हूण, I am letting him out. हांव त्या आंच बोडव्याक भायर काडटा.
My friend, our life is just like that. म्हज्या इश्टा आमचें जिवीत अशेंच. God created us in His likeness and image. देवान आमकां आपल्या सारकेलीं रचलीं, But it has all got messed up. पूण तें सगळेंच निसंटोन जालां मनशाचें. There are times when in your life there were ups and there were down. असलो एक वयर सकल आमच्या जिवितांत आसलें. And in our life we have made thousands and thousands of mistakes. आनी आमच्या जिवितांत आमी तरेतरेची हजारांनी चुकी केल्यात. Our life has become like a scrambled egg. You cannot make that egg again. जे भाशेन एक तांतयाची भुर्जी कोत्तात ते भाशेन आमचें जिवीत जालां. तें परतून तांतें म्हूण काडून दाखोवंक जायना भुर्जींतलें, तेच भाशेन आमचें जिवीत जालां. And when you look at your life, it looks like nothing can be straightened. आनी आमच्या जिविताक पळयल्यार कांयच उपाय ना सो दिसता हें जिवीत निटायेर घालपाक. My friend, listen, God is looking at you. म्हज्या इश्टा देव आमकां पळयता. You might be saying, Lord, I'm an old person. हांव घोडे म्हणटा आसतलो हांव आतां म्हातारो जालां, जाणटो जालां म्हूण. I'm just a rough rock. हांव आतां एक खडोपशें, बेश्टें खडोप. But Jesus is saying, I see you a different person. पूण जेजू म्हणटा ना, म्हाका तुजे भितर मोग दिसती पडटा. I see you an angel trapped inside this rock. म्हाका दिसता तुजे भितर एक आंज बडवो आसा, तो शिरकोन आसा. I see you a son and a daughter of God. हांव दिसती पडटा तुजे भितर देवाचो पूत, I देवाची see you a successful person. म्हाका एक फळादीक मनीस भितर I दिसती see पडटा. you a blessing to so many people around you. म्हाका तुजे भितर एक बेसांव आख्ख्या संवसारांत आसा तें दिसती पडटा. I see you a mighty man and woman of God proclaiming the word of God. तुजे भितर म्हाका दिसती पडटा तूं एक व्हडलो मनीस म्हूण देवाचें राज I प्रगटा. see you like Mother Teresa reaching out to the poorest of the poor. म्हाका तुजे भितर एक मदर तेरेसा कशी दिसती पडटा जी तूं मदर तेरेसा भाशेन जायत्या जाणांक आदार दितलो. If you follow me, I can chip off all those mess around you and make you what you have not even imagined, what you don't even know. जरी तर तूं म्हाका परवानगी दीत जाल्यार हांव तुका असो नेटयतलो तुवें केन्ना चिंतूंक ना ते भाशेन तुका हांव In the नेटयतलो. past, you made a commitment to follow me. आदीं तुवें केलोलो निर्णय म्हजो पाटलाव करपाक. But when I took a chisel to chip off the mess, it began to hurt you. पूण जेन्ना हांवें म्हजो तुतयो आनी शेणें उजार केलें तुका निटायर हाडपाक, तुका नेटोवपाक, तेन्ना तुका दुखलें आनी तूं फाटीं सरलो. My child, I have to chip you away. म्हज्या भुरग्या म्हाका तुका नेटोवंक जाय. Because without chipping you away, the real person that I have created you will not come out. तुका नेटोवंक म्हाका मातशें तुका फोडूंक जाय हिंगा थिंगा. तुका फोडल्या शिवाय तुजे भितर म्हाका नेट हाडूंक जावचो ना. That's what Jesus is saying to each one of us. Follow me and I will make you. तेंच जेजू म्हणटा म्हजो पाटलाव कर आनी हांव तुका नेटोयतां. You are only looking at the mess that's on the surface. आमी फकत जें कितें निसंटोन जालां तेंच God पळयतात. is not looking at the mess that is on the surface. देव जें निसंटोन जालां तें आमच्या जिवितांत तें पळयना. He is looking at something very, very deep inside of you. देव आमचे भितर भोव व्हडती मिलाग्र आसा तें पळयता. And He is never going to give up. आनी देव केन्नाच आमचेर विसर घालिना, सोडिना, आमकां सांडिना. My friend, now's the time. The anointing of the Holy Spirit is moving in this place. Now's the time for you to make that commitment to Jesus. हो वेळ जावन आसा, मिलाग्रीचो वेळ हो वेळ जावन आसा, आपल्याक आमकां वळखून घेवपाचो वेळ. When all the chips were chipped off and the angel was seen, the world today, when they look at the great artistic work of Michelangelo, they give God the praise for the talent and the gift. But that angel which you see today was trapped in a rough rock, and only Michelangelo
could see the angel trapped inside. In the same way, God is saying, I who created you, I who formed you in my own likeness and image, I want to release you from the trap of that mess, but only if you allow me to chip you by following my instructions. तेन्ना फकत मायकल एंजलोक दिसती पडटालें जें कितें भितर लिपलोलें आसा तें आनी तो तें कांतोयेन काडटालो. जाय तें कांतोयेन काडलें तेन्ना तो फकत कचरो पडटा तो दिसतालो. पूण आतां जेन्ना तेणें कांतोयलोलें दिसती पडटा, देव सगलो लोक सगलो देवाक वाखाणटा. तेच भाशेन देव आमचो रचणार. तो आमचे भितर आंज बुडवो पळयता, तो आमचे भितर बेसांव पळयता, तो आमचे भितर फळादीक जावपाचो आशिर्वाद पळयता. आमी जर शिरकोल्यांत कशीं दिसतात आसतलीं, आमकां काबार जाल्यार दिसतलीं निसंटोनाक, पूण देव आमकां रचणार, आमकां आमचे भितर मिलाग्र आसा ती Today, पळयता. God has given us, each one of us, an answer to find the purpose for our life, and that is follow Him. आयज आमकां आमच्या जिविताक दिशा मेवता आनी दिशा मेवतली फकत जेजूचो ताळो आयकल्यार म्हजो पाटलाव कर. So, what is your response to His word today? सो कितें जबाब दिवया जेजूक आपयता आसतना म्हजो पाटलाव कर म्हणटा तेन्ना? You might be looking for healing. घोडे तूं पेकोवणेक रावता You might be आसतलो, looking for blessing. तूं घोडे आशिर्वादाक रावता You आसतलो, might be looking for a breakthrough in your marriage. तूं घोडे तुज्या काजारी जिवीत घडूंक रावता आसतलो, You might be looking at a breakthrough in your finances, तूं घोडे तुज्या गिरेस्कायेन बरोंक सोदता आसतलो, or for the court case, or whatever it is, ओ तुजी कोर्टांत केस आहा तितूंतल्यान तुका सुटका सोदता आसतलो, or your situation with your children, ओ तुज्या भुरग्यांक त्रास आहा तेतूंतल्यान तुका शांती पळयता आसतलो. whatever situation you are going through, जें तूं कितें त्रास भोगता, Jesus is saying, follow me. जेजू म्हणटा म्हजो पाटलाव कर. Make that deadly commitment to Jesus today वो मरणादीक निर्णय आमी करुया and tell Jesus, Jesus, no matter what happens, I shall obey your word. कितेंय जावं हांव फकत तुजें उतरा प्रमाणेच चलतलो. I will only follow your word. हांव फकत तुज्या उतरा प्रमाणे चलतलो. Your word is the way. तुजें उतर जावन आसा म्हाका वाट, Your word is the truth. तुजें उतर जावन आसा म्हाका सोत, And your word is life. तुजें उतर जावन आसा म्हाका जिवीत. I will follow your word. हांव तुजें उतरा प्रमाणे चलतलो, हांव तुज्या उतराचो पाटलाव करतलो. Thank you, Jesus. आर्गां तुका जेजू, Praise you, Jesus, वाखाणणी तुका जेजू. for teaching us this truth. हें सोत तुवें आमकां शिकयलां म्हूण. Through this truth, ह्या स्वता उदेशी we will find a purpose and your plan for our life. आमच्या जिविताचो फुडार, आमच्या जिविताचे आवंडे आमकां मेवतले. We thank you and we praise you. आमी आर्गां दिता आनी वाखाणटा हांव दुनिया In Jesus' name. जेजू क्रिस्ताचे नांवी. Amen. आमेन, Amen. आमेन. Can we give the Lord a big hand? Come on. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. So today Jesus has given us a fantastic solution. आयज जेजून आमकां एक सोबीत सुटावो दिल्लो आसा आमच्या जिविताक. Whatever you're going through, कितेंय घडलां आसतलें आमच्या जिवितांत, कितेंय घडटा He आसतलें, has taken the responsibility to chip away the mess out of your life. जेजू म्हणटा जें निसंटोनांत तूं भितर पडलेलो आसा तें निसंटोन फोडून काड, तुका हांव भायर काडटां, हांव अधिकार घेतां. But the only instruction that He is giving us, एकूच तो मागता, follow me. म्हजो पाटलाव कर, Follow me. म्हजो पाटलाव कर. Hallelujah. हालेलुया.